Wah, sebutin aja sebutin. Rindu Sayyidina Muhammad. Kamu rindu Sayyidina Muhammad, capat tuh insyaallah nih langgarannya. Katanya kada dipeliharakannya 1 M neta. Gasan apa garam? Cara tilah kita lah. Kenapa? Rajian min hubtisaman man lahu ruhi saman. Rajian. Yang aku harap sebutin aja. Yang pertama yang diharap sebutin. Min hubtisaman. Senyuman Sayyidina Muhammad. Itu yang larang. Pian tahu lah. Duit pian kena yang ratusan miliar. Rumah pian yang ganal, mobil pian yang banyak. Itu kena ketika indal gharah. Itu pian kada mengingat jin kada, melihat jin kada, bernafsu jin kada. Amunnya sudah nih sampai sini, amun sudah ruh sampai di sini apa yang diingat apa? Oh mobilku mana? Itu landingnya lah. Oh rumahku yang ganal, rumahku yang ratusan mana? Kada. Ini ketika sudah ruh. Kita yang kita harapkan tuh Sayyidina Muhammad datang tersenyum, oh hendak bertemu lawan Sayyidina Muhammad. Ini tuh yang berharga. Salah satunya untuk menghimungkan Sayyidina Muhammad tadi datang ke tempat ini kada lain syauqan ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau misalnya lagi sudah yang lain-lain, pokoknya aku datang jauh-jauh, aku rindu lawan Sayyidina Muhammad, itu aja sudah. Napa garang rajian min hubtisam, aku hendak mendapatkan senyuman Sayyidina Muhammad. Siapa yang dapat senyuman Sayyidina Muhammad ketika indal ghargharah, ini bahagia dunia dan akhirat. La ilaha sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Harus kita dasari ada rasa rindu lawan Sayyidina Muhammad. Ini banyak sudah hilang rasa rindu kepada Sayyidina Muhammad. Itu sebabnya apa? Sebabnya kita kada tak amalkan sunnah Sayyidina Muhammad. Sunnah Sayyidina Muhammad itu biar usah yang ngalih-ngalih. Hendak minum Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu aja diamalkan dulu. Hendak minum berduduk. Nah jadi anak di rumah itu tarang hati anak, kenapa tuh? Berkat nur Sayyidina Muhammad, berkat sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kami diajari oleh guru-guru kami yang di Hadarul Maut. Kepada guru Fathur Rahman tahu aja sih. Hendak masuk rumah, assalamualaikum, adalah wah inilah. Masuk ke dalam rumah, emaknya. Oh, belum apa-apa rumahnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia salam itu kita akan mengalir di rumah kita, rumah itu akan tentang kita jadinya. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya bersambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ulun pelajari daripada keberkahan kota Tarim itu karena mengamalkan ini. Sedikit tapi diamalkan berkahnya luar biasa. Jadi ada orang mempermasalahkan yang imamah ini ulun ambil langsung daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengambil hirqah daripada imamah ini dan melajari kami adab dan melajari kami ilmu. Itu berataan sambungnya kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar mengambil daripada Al-Habib siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf mengambil daripada Abah Sirin Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Saqqaf. Beliau itu ma fil aqwan jar Habib Alwi mithla Ahmad bin Abdul Rahman. Kedua yang sama seluruh aqwan ini kecuali seperti Ahmad bin Abdul Rahman. Ini sangatnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Jadi biar amunnya hendak menyekolahkan anak, amunnya hendak ini supaya anak itu berberkah, cari di sana sekolahannya yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad. Itu kena menimbulkan rasa syok tadi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tasilahu pemahaman. Imbah boleh pada pondok. Ini kada boleh, ini kada boleh. Bapak yang boleh kenapa? Kenapa garang inya pemahamannya tasilah? Paham lah tasilah mula. Orang bahasa Banjar aja di sini bahasa Banjar paham ya kalau lah. Kalau ya kada ada yang pahamnya bahasa Banjar.
Kalteng di Banjar juga. Tadi Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, beliau mengambil daripada yang pian baca tadi maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini ulun hendak sebutakan sanad yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad melalui ahlu baitin Nabi Muhammad. Jadi pian namanya kita ada pencerahan dari Hadrul Maut. Ini karena nih Habib Jindan datangi berkah. Kenapa garang? Ilmunya bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad. Ini guru-guru di sini, guru Fathur Rahman, bakas di Hadrul Maut juga. Yang di Darussalam bangke na ulun sebutkan mafian. Ini besampuk aja sanadnya itu lah guru lah. Besampuk sanadnya itu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengambil langsung sanadnya kepada siapa? Kepada guru beliau yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini mengambil dari paman beliau Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini ulun sebutkan sampai ke atas ya Bapak lah. Ini biasanya penceramah itu berapa jam biasanya dulu? 2 jam, Allahu Akbar. 2 jam dulu cukup ya. Ringkas saja. Mudah-mudahan biar memahami ini, ya mudah-mudahan kita ada rasa syauq kepada Sayyidina Muhammad. Apa garang syauq itu? Rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu. Jadi kita pas bersalawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kada kosong lagi sudah. Oh ada orangnya rindu. Itu Al-Habib Ali tadi mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengambil daripada Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Habib Hamid Umar Hamid, beliau mengambil daripada Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Bal-Faqih Allamatul Dunya. Ini berdatang ahlu bait Nabi Muhammad. Sehingga jadi kita sebutkan rahmat Allah Ta'ala turun. Yang mudah-mudahan ini banyak yang disebutkan buat ahlu bait Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rahmat turun insyaallah banyak juga di kampung kita sini insyaallah. Rahmat yang dikabulkan oleh Allah, sebuting aja nah mintanya, ya Allah sampaikan kepada berataan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Biar banyak nang kayak apanya bisa harta tapi suul khatimah, tapi kada husnul khatimah. Kenapa? Apa untungnya? Ada untungnya. Ya mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia akhirat insyaallah lah dengan berkat rahmat turun insyaallah. Jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal-Faqih, beliau ini mengambil langsung daripada siapa? Daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Hamid tentu lah. Ada seikut aja gurunya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal-Faqih. Salah satu guru beliau itu adalah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Salah satu guru beliau adalah Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Biar tahulah di dalam kitab Iqdul Yawaqit lah dulu lah, itu asanid daripada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Oh ternyata di sana ada tercatat di halaman 300-an. Jangan buka cek seorang. Numpang dulu kitabnya, yang ada kitabnya, numpang dulu kitabnya. Ceknya di mata Quran itu banyak. Iqdul Yawaqit. Nah itu dalam kitab itu ada disebutkan. Ini nantilah abah guru. Ini supaya kita paham. Kita menyalahkan. Darussalam bagus juga. Hadrul Maut bagus juga. Berataan itu bagus. Yang penting sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Abah guru mengambil daripada guru Syarwani Abdan. Beliau mengambil daripada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Beliau mengambil daripada Zain bin Asumbawa atau Asumbawi. Beliau mengambil daripada siapa? Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau itu mengambil dari siapa? Dari anak daripada Datuk Kelampayan. Siapa anak Datuk Kelampayan? Syihabuddin ini langsung sanadnya kepada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana beliau itu mengambil langsung sanadnya kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dicek di dalam kitab Iqdul Yawaqit, oh ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani bersambung sanad lawan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad. Makanya nanti bisa kumpul dibaca Ratibul Haddad. Kenapa? Sanadnya ada bersambung. Oh tahunnya akan datang pulang pada Habib Alwi, adiknya Habib Hasan. Habib Alwi bin Abdullah bin Ali Al-Haddad mengambil apa pula? Mengambil sanad berhurupan sanad lawan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kenapa? Ratibul Attas. Makanya dibaca Ratibul Attas di sekumpul bersambung adalah yang menyalahkan yang seharusnya malaikat. Karena yang menyalahkan kenapa? Karena berataan bersambung ilmunya kepada Sayyidina Muhammad. Terus Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah ini sudah dua. Nah, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mengambil daripada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengambil daripada Abah Sidin langsung siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim, ya pada Tuan Habib Umar yang mancak di Hauli di Condet.
Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini bertaan nanti. Ini nanti adakah yang memikirkan umat untungnya kalau kita disirin tentang sanad itu nah. Ini bukan ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaan. Ada dan yang katanya ada habib palsu, ada dan lah. Habib palsu lain. Ini habib bujuran. Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil sanadnya daripada Syihabuddin Akbar. Allah Syihabuddin Akbar biarlah. Syihabuddin Akbar beliau ini salah satu daripada guru futuhnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengambil daripada siapa? Beliau mengambil daripada Umar Muhdar, mengambil juga daripada Habib Abdullah Al-Aidarus. Yang beratan itu sanadnya bersambung kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Urut kata juga kisah kayak ini kenapa? Karena rahmat Allah Ta'ala turun. Ayo semangat lagi, diberi sinduran dulu nah, supaya semangat nah. Orang cinta lawan Sayyidina Muhammad, mendengar nama Sayyidina Muhammad sigar, itu tanda cinta kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masa dikubui pakai banyak es kalau lah. Kenapa? Ini kekasihnya di kiau, ini kekasihnya diberi selawat. Maka kita dapat 10 rahmat daripada ambil pian situ 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Abdurrahman As-Segaf nih buat bebinian. Supaya kada talapas buat bebinian. Yang pada terlihat buat bebinian. Di sana ada buat bebinian. Syekh Abdurrahman As-Segaf ini ada di zaman beliau yang berngaran bebinian. Di bebinian wena. Jangan kalah lawan lakian. Kenapa? Syekhah Sultanah. Beliau itu amunnya mengiau baginda Muhammad, ya Rasulullah, langsung ya Allah lawan Sayyidina Muhammad. Itu kuburannya ada di mana itu sebelum Siwon, sebelum kota Habib Ali Habsyi. Az-Zubaydi, Syekhah Sultanah. Berapa darang sehari baca salawat kepada Sayyidina Muhammad? Oh ternyata sekalinya seharinya beliau membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad 250.000. 250. Maka kita 1000 aja di alih benar. Padahal Sayyidina Muhammad mengganang kita saban malam sampai akhir hayat beliau, ummati, ummati, ummati. Kita aja pada keganangan lawan Sayyidina Muhammad. Makanya disuruh kita membanyaki baca salawat kepada Habibuna Muhammad. Sidin itu boy hendak dipinang oleh Habib Abdurrahman As-Segaf. Segaf itu kenapa kadang bergerak segaf itu ya atap. Ini mau hujan ya, ini kita bias lah. Ayo kasih siapa yang berduru hendak mendapatkan senyumannya Sayyidina Muhammad. Tempias kelihatannya. Ayo berdua-duaan ada sampai setahun guru insyaallah. Nah ini kena mendengar ini karena cinta lawan Sayyidina Muhammad. Berarti ya paling ada sampai setengah tahun kalau insyaallah untung insyaallah. Nah, dananya ada yang mudah-mudahan bertambah lagi, dananya tambah bagus lagi insyaallah, bertambah ganal lagi, apalagi dinisbahkan lawan Ar-Raudhah, mengambil berkah daripada Raudhah yang ada di Suqumku dan Raudhah yang ada di Madinatul Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidin ini hendak meminang tadi, wahai Abdurrahman As-Segaf, ulut tahu pangkat pian sangat tinggi, bergerak Segaf itu atap saking tingginya makam beliau di ketika zaman beliau, makanya bergerak Segaf. Nah, Segaf itu atap tinggi benar makam beliau. Ulun tahu, ulun hendak kailon pian, tapi pian tahulah di dalam hati ulun nih, di dalam hati ulun hanya satu orang yang ada di dalam hati ulun ini. Siapa orangnya? Huwa jaddukum Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berakad di dunia, kena nikahnya kena di surganya Allah. Ayo yang anu-anu wanilah entah itulah. Akadnya di sini, kita kawinnya di surga. Kenapa? Kadang di dalam hatinya ada lain yang inya ganang, yang inya cintai, yang inya rindukan hanya Sayyiduna Muhammad. Ini kada kau apa langsung lah. Kada kau langsung tunggal gimitan baca salawat dulu sehari 1000. Ini ulun ketika guru almarhum guru Juhdian Nur Sidin mewasiati ulun. Ketika itu ulun hanya datang ke rumah beliau mewasiati jurun guru, ini banyak jamaah guru yang hendak mengambil ijazah salawat lantian. Kadu saja sih, ikam ajalah ijazahkan sih. Dan aku wasiati ikam sih mengijazahkan di mana ikam ceramah dan di mana ikam ada majelis. Nah, salawatnya sallallahu alaihi Muhammad Sidin mengambil daripada abah guru.
lalu diwasiati sidin dan orang harus menyampaikan pian kena terimalah paling kada sehari 1000 itu pian amunnya ma'amalakan neto kena roh pian itu mendatangi seorang kena kepada Sayyidina Muhammad. Ada berasa makanya salawatun nafas ya. Pian telah dicabut sakit kada? Sakaratul maut sakit pian. Ngarannya dicabut itu biar kayak apa aja tetap aja sakit. Tapi amunnya dicabut Pak. Berasa lah. Ini mendatangi seorang kenapa? Karena ini ketujuh baca salawat paling gak ada 1000 sehari. Sallallahu ala Muhammad. Amunya hendak membuat Sayyidina Fak. Ayo kada apa-apa, tapi ulun ambil daripada beliau kada pakai Sayyidina. Tetap aja dalam hati kita ta'zim kepada Sayyidina Muhammad. Itu lafaz saja. Ada juga orang mengucapkan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad menyaring tapi dia sombong. Aku pakai Sayyidina, aku paling memuliakan Sayyidina Muhammad. Apa saya? Kada boleh juga. Kada boleh menyalahkan ini, kada boleh menyalahkan yang kenapa ini ada ambilan karena guru juri mengambil daripada Abah Guru, maka itu juga lafaznya sallallahu ala Muhammad. Amun hendak ditambahi pang kada apa-apa tambahi, tapi jangan merasa lebih bujur. Amunnya merasa lebih bujur kada beradab bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulun diwasiati Abah Guru Juhdi, ulun ijazahkan beratan besan pian berataan sallallahu ala Muhammad. Langsung Syekh Abdul Rahman As-Segaf tadi supaya tahu sanad ini beliau mengambil daripada Muhammad Maulid Dawilah. Muhammad Maulid Dawilah sanadnya kepada Al-Habib Ali. Ali ini anaknya daripada Alwi. Alwi ini yang bergelar Alwi Buyur, anak daripada sanadnya bersambung kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Biarlah dari sanad ini, dari sanad siapa ini? Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Faqih Muqaddam itu ada dua versi. Ada yang berataan bersambung kepada Ahlu Bait Nabi Muhammad sampai kepada Sayyidina Muhammad supaya pemahaman itu jangan sampai Syiah. Ada juga sanad Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali ini sampai kepada bubuhan ahli thariqah supaya jangan tasilahu pemahamannya tadi. Jadi Al-Faqihil Muqaddam beliau mengambil daripada masyayikh ahli tasawuf berdahululah pada baik bangetlah kita ahlu bait Nabi Muhammad dulu disebut sampai habis dulu. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali mengambil daripada Muhammad mengambil daripada siapa? Muhammad ini mengambil daripada Ali Galak Qasam. Ali Galak Qasam itu ketika ia mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung mendengar jawaban daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya sangat tinggi di sisi Sayyidina Muhammad. Kada sidin aja yang mendengar. Ini orang-orang yang umpat berjamaah lawan sidin mendengar berataan jawaban daripada Sayyidina Muhammad. Wa alaikassalam ya Syekh. Maka itu jawabannya di dalam kitab. Terus beliau Habib Ali ini mengambil daripada Alwi mengambil daripada Muhammad mengambil daripada Alwi. Dan ini Alwi yang ketiga. Ini orang yang pertama kali bergerak Alwi, makanya babuhannya itu dinisbahkan kepada Thariqah Sadah Alwi. Kemana bukahnya nih Alwi yang pertama ini? Alwi ini mengambil daripada Ubaidillah mengambil daripada Ahmad Muhajir, Ahmad bin Isa mengambil daripada Muhammad Nagib ini mengambil daripada Ali Uraidi mengambil daripada Ja'far Sadiq mengambil dari Muhammad Al-Bagir mengambil langsung sanadnya kepada siapa? Kepada Ali Zainal Abidin mengambil sanadnya daripada Sayyidina Husain mengambil sanadnya langsung daripada siapa? Langsung daripada mama abahnya Sayyidah Fatimah lawan Sayyidina Ali, yang mana kedua-duanya ini bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berataan rentetan sanadnya Ahlu Baitin Nabi Muhammad, berataan daripada ahli tasawuf. Ulun imbah untuk membacakan apa silsilah ini atau apa sanad ini itu hanya permulaan ceramah, belum mulai lagi ceramahnya supaya pian itu kira bujur-bujur yakin bahwasanya ini ilmu yang bersanad kepada Sayyidina Muhammad. Kada jangan sombong, kada, supaya yakin. Ini sama-sama aja guru-guru berataan yang mengutamakan hadratul maut itu berataan ulun sampaikan. Lalu tadi siapa? Al-Faqihil Muqaddam daripada pembuhan ahli tasawuf
mengambilnya daripada siapa? Al-Faqih Muqaddam mengambil daripada Abi Madian mengambil daripada Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil daripada Abi Bakar Asy-Syibli langsung sanadnya kepada siapa? Sanadnya itu kepada Junaid Al-Baghdadi mengambil daripada Siri As-Saqati mengambil daripada Ma'ruf Al-Qarhi, beliau mengambil langsung daripada Daud At-Tai mengambil daripada Habib Al-Ajami mengambil daripada Al-Hasan Al-Basri mengambil langsung sanadnya kepada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali murid keluaran daripada madrasah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu billah kenapa jadi Imam Hasan Al-Basri yang sampai sanadnya kita kepada beliau? Kenapa seandainya gunung Uhud itu dan sini jadi emas, maka aku infakkan berataan dasar memeriahkan nangkai di maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka itu sanadnya sampai. Jadi jangan sampai tersilah. Nah itu sudah sanad. Tadi yang pertama tadi masalah salam, masalah kita datang ke sini, kita kada lain rindu lawan Sayyidina Muhammad. Yang kedua, amunnya kita hendak mendapatkan rindu nih itu, ambil ilmunya yang bersanad juga yang kepada yang kita rindu akan siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masih semangat dulu lah. Ini hanya permulaan. Ini setengah jam. Belum naik 3 jam terus. Jadi abah tadi, jadi sidin tadi 45 menit aja ya sih. Belum ada hendak overdosis. Belum ada hendak korupsi lawan waktu. Jadi seperempat jam aja lagi kita. Yang salah satunya ilmu yang kita ambil daripada Abu Hansadah Al-Ba'lawi itu adalah al-ikhlas. Itu inti daripada berataan amal. Inti berataan adanya yang magohir nangka ini Pak. Nah gurulah yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah ikhlas. Lalu kita kayak apa? Nah hadiah daripada Allah sebagaimana hadiah daripada Allah untuk Sayyidina Muhammad sembahyang 5 waktu, ulun bari juga pian hadiah 5 supaya mendapatkan ikhlas kepada Allah. Cukup lah yuk waktunya lah yuk. Udah cukup ringkas saja nah. Amunya hendak pulang kita pian ini subuhnya ulun ada pulang kita itu lain lagi kita pembahasannya. Di Musalla Ar-Rawdah majelis amunya hendak pengen menabung pagi ini nah hendak menabung di tabungan akhirat 100 rakaat. Ayo biar hendak sembahyang 100 rakaat. Ayo siapa yang mati sembahyang tarawih aja uyuh benar apalagi 1000 rakaat. Ini biar hadir duduk di majelis ilmu ambil. Nah, dia menabung di akhirat berapa? Bahkan dalam riwayat itu dapat khairun min alfi rakaat, lebih afdal daripada lebih bagus daripada 1000 rakaat. Duduk wara. Kan ini duduk nah. Kenapa? Baca selawat. Pahala 1000 rakaat lebih dapat. Macam-macam dapat di sini. Ya mudah-mudahan qabul. Yang penting sebutin al-ikhlas. Yang pertama, catatnya di hati. Namunnya ada pulpen bagus jadi catat. Yang pertama, ada usah lagi tergeretek di dalam hati. Ini kita ambil sanadnya langsung daripada yang dulu sebutkan berataan tadi. Dulu simpulkan berataan yang dulu kita belajar daripada guru-guru kita. Tergeretek aja ada. Kalau kita sambat, bagiannya tergeretek aja ada di dalam hati. Hendak minta ucapan terima kasih. Itu yang pertama. Apalagi nih menyambat. Jangan lalu, kalau tahu terima kasih langsung ini aja loh. Nah, kayak ikhlas itu kisahnya. Maka alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Jadi bukannya apa? Alhamdulillah ini apa kita puji? Alhamdulillah. Siapa? Berarti kada wujud lagi kalimat alhamdulillahnya kada ikhlas lagi. Kada ikhlas kenapa? Alhamdulillah. Minta geretek aja jangan. Iya tulah misalnya begawi kita nak imbah ini nak rami mana begawi kan bisa tergeretek gawi gak usah minta tergeretek ini jangan minta ucapan terima kasih apalagi minta imbalan gawi mengajarnya sama aja jangan sampai tergeretek dalam hati hendak minta terima kasih gurunya abahnya memberi duit besan anak bersedekahnya ajarnya jangan minta kata terima kasih. Itu yang pertama. Padahal terima kasih ini bagus, tapi syaitan diolahnya, ikam makasih ikam tuh berjasa. Masa ini ada mau ucapan terima kasih? Itu futuwatu syaitan namanya. Kenapa? Ini minta sambat lawan orang-orang kita minta lawan
Allah aja sudah kada hendak apa kita yang hendak. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Itu yang pertama, ringkas saja itu amunnya yang dijelaskan itu sampai ke majelis. Ini kena guru-guru Fathur Rahman, yang guru-guru Tuhan kita, guru Muhammad Hussein Dahlan, guru Asmadi, ini kena beliau hadir di majelis beliau jelaskan tuh kena kesimpulan ini berita. Itu yang pertama, apa tadi? Ada tergeretek dalam hati minta kata terima kah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada usah minta doa. Amunnya ada berilmu. Amunnya orang kata jumpa hadir majelis ilmu ada apa? Nah ulun bersedekah, doakanlah ulun. Kenapa takutan kalau pindah di dalam hati kita? Oh mudahan jar aku apa kawa nukar mobil pulang. Alhamdulillah. Ketika ini minta doa, nah ulun bersedekah doakanlah ulun. Ya, nih minta doakan nih, doakan sekali apa? Doakan di dalam hati apa? Minta doakan supaya hajatnya kok kabul kada karena Allah, ngaranya karena hajat ngaranya itu. Paham enggak lah? Paham enggak lah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Supaya sigar benar aja salawatnya tuh. Kada usah kecuali orang yang berilmu. Dia datang pada tuan guru kada apa-apa minta doa. Pasti guru yang arif billah itu kada mau mudahan ikam kawin pulang tuh kada mau lah yang laki atau kada mau orang kayak itu. Orang yang arif billah itu katanya mudahan ikam selamat dunia akhirat, mudahan ikam mati husnul khatimah. Punya kada mau supaya hatinya itu kada tergiur dengan dunia ketika ia minta doa terhadap gurunya. Kena kada mau jadi kena ikhlas tuh kenapa? Karena ada hajat dunia. Amunnya kita kada bersedekah ya sudah. Amunnya kita mengabulkan maka nafi hajati akhika Allah fi hajati, kalau saya minta doa Allah kabulkan hajat kita sudah. Itu yang kedua. Sudah waktunya. Yang kedua, yang ketiga supaya cepat. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Supaya paku itu biarlah paku itu biar catok sekali mental mungkinnya pacul pulang, tapi emang 2 kali, 3 kali, 4 kali kenapa? Pulang supaya berikit. Makanya paku itu tancap tuh dipukul. Yang pertama tadi apa? Kada minta kegeretik dalam hati terima kasih. Yang kedua, kada usah minta doa amunnya kita kada berilmu, tapi amunnya lawan orang alim, kayak guru-guru kita tuh ini minta aja doa lawan sidin. Pasti sidin al-alif pada mudahan ikam selamat dunia akhirat. Maka itu aja doa. Yang ketiga, jangan himung. Jangan himung. Ini misalnya ulun nih guru Fathur Rahman aja nah. Ulun hendak mencontohkan guru Tuhan kalau bina petulahan. Kalau ulun minta rela guru lah. Ada apa nih guru yang anu aja yang mau jadi apa disembati kada apa juga. Nya kada meraja juga insyaallah. Nih misalnya ulun nih, kesini lalu guru Fathur Rahman ini guru Fathur Rahman ini membawa ulun pakai mobil Ferrari. Dibawanya keliling, dibawanya keliling bro ya. Dibawa keliling, soalnya imbah dibawa keliling, ulun bangga, ulun himung, aku bisi Ferrari padahal aku siapa? Kenapa yang dihimungi? Ketika bersedekah, duitnya duit siapa? Ketika kawa kita sembahyang yang memberikan kekuatan siapa? Kenapa yang dihimungi lain ampun kita? Kenapa? Jangan dua salah paham kena lah. Maka itu dia berataan yang pun Allah Ta'ala berataan. Ya kita mangga tetangga hilang kena tuh. Itu ada paham ngarannya ampun Allah Ta'ala jua aja. Ini kena nih boleh dia kendaraan hilangan kena. Kenapa guru tadi berceramah aja ampun Allah Ta'ala jua aja. Nah tuh lain ngarannya ada paham ngarannya. Dohirnya ampun orang, hakikatnya ampun siapa? Ampun itu main hati aja. Jangan cawat tak keluar. Mau pandiran itu di dalam hati aja supaya kita melatih diri kita supaya ikhlas. Jangan himung ketika kita berbuat baik itu jangan himung sudah selesai. Harus merasa himung sudah. Kita kau mengajar, kita kau memberikan ilmu, kita kau bersedekah, kita kau berkhidmah, kita kau macam-macam yang baik-baik. Kada usah himung. Kenapa? Berataan itu taufik dan kebaikan daripada dan pertolongan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Supaya berataan itu bersih hati kita. Itu yang ketiga. Yang keempat 5 menit. Yang keempat ini panitia yang minta ulun 45 menit aja jadi ya
Ada ulun. Yang nomor 4. Yang nomor 4 apa? Al-ikhlas. Udah ikhlas. Yang lucunya bukan suruh ikhlas. Maksudnya jangan merasa ikhlas. Oh, minta terima kasih kada sudah. Napa pula minta doa kada juga sudah. Oh, imbahnya napa pula? Merasa himung kada juga. Lalu ada terbesit dalam hati merasa ikhlas, itu kada ikhlas. Kenapa? Karena inya merasa bahwasanya inya mempunyai makom di sisi Allah. Kan bisa merasa ikhlas, tapi kita berusaha untuk ikhlas. Jangan merasa ikhlas, tapi kita berusaha untuk ikhlas. Nah, simpel apa? Yang kelima, kita akan sampai. Apa singkat aja sudah. Yang terakhir minta balasan. Biasanya orang pegawai itu biasanya dapat gaji. Ulun hendak mencontohkan kayak aja. Misalnya ulun bos. Misal jelas jangan kena ustad bos ya. Jangan, misal aja. Misal kita minta ampun berataan dalam buku berataan. Misalnya yang di muka ulun ini misalnya minta relawan ini contoh. Yang di muka ini misalnya anak buah ulun berataan. Jadi pian ini ulun saking baiknya, pian setiap hari ulun bari duit 1 miliar. Nya contoh tuh barang bantu pulang ulun bari pian mobil. Ulun bari pian pulang ulun kawinakan pulang pian. Nah, apalagi sudah bantu pulang ulun pulahkan rumah pian. Ulun bari emas seton. Baik benar kada? Baik kada si bos nang itu? Baik benar malah. Kira-kira pian tuh ulun lah minta gaji pulang sekalipun kita pegawai lawan sini. Masukan sebenarnya baik benar sudah bos nenek. Gaji sebulan paling kan seberapa, tapi baiknya tadi kenapa baik benar? Kira-kira purun lah minta gaji pulang lah. Bos, mana gaji? Itu kenapa jadi bos tuh yang seton emas itu apa? Ini misal. Ulun betapa nikmat Allah Ta'ala mulai pian lagi lahir sampai detik ini mata ini jenah mun sebuting picak. Gue beting gak picak kayak apa pian sebanding lah lawan amas-amas berataan itu rumah itu berataan itu. Ada supan gak hendak meminta balasan dengan Allah? Itu hakikat ikhlas. Itu terakhir. Ada supan gak meminta? Ada supan gak? Baik benar sudah Allah Ta'ala tolong kita. Mata kau melihat, makan kau menaku. Hidung ini alhamdulillah di sini, lubangnya ada di atas. Kena ada hujan ya, apa biar perlu kita bahari. Lamas. Orangnya baik benar. Purunkah kita pulang minta balasan Allah? Sebutin yang kita harapkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Orang ikhlas kada minta gaji. Umma baik benar bos gitu aja secara dohir, secara makhluk aja itu kayak itu sumpan kalau kita nak minta gaji sekalipun kita pantas untuk mendapatkan Makanya sebagian ulama umumnya kita beramal minta lawan surga itu pada ikhlas lagi itu pak alasannya. Sekalipun ada kena ulama di dalam kitab itu Ithaf Sadatul Muttaqin itu berataan Syarah Ihya Ulumuddin itu jelaskan ada berbeda pendapat bahwasanya minta dunia, minta surga itu termasuk ikhlas, tapi ikhlasnya di bawah. Ada yang takutan lawan api neraka ikhlas juga, tapi ikhlasnya tapi ada yang paling tinggi ini karena